নমস্কার। আজ মন কি বাতের 122তম পর্ব ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন কি বাতে যেভাবে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলেন, আজও সে কথাই বলেছেন। যেহেতু পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর মন কি বাতে কথা বলেছিলেন, ঠিক তেমনি অপারেশন সিঁদুরের পরও আজ প্রথম মন কি বাতে কথা বললেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। সেই ক্ষেত্রে আজকের এই মন কি বাতে তিনি দেশের সেনাদের গৌরবময় অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করে এবং অবশ্যই তাদেরকে প্রশংসা এবং তাদের কথা উল্লেখ করে দেশবাসীর কাছে যে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, হয়তো সেদিক থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আজও বা এই সময়ও বা আগামীকালও হবে, সেখানে তিরঙ্গা যাত্রা হচ্ছে, আপামর মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করে দেশের বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এবং অবশ্যই তাদেরকে স্যালুট জানাচ্ছে। সেদিক থেকে আজকের মন কি বাতের আরও কয়েকটি বিষয় অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে স্বদেশী ভাবনায় আপনি যখন বা আপনারা যখন কোনো কিছু দান করেন, তাতে দেশের উৎপাদিত সামগ্রীকেই সেখানে দান করা হয়। সেদিক থেকে স্বদেশী জাগরণের বার্তায় আজকের এই মন কি বাত ছিল একটু অন্যরকম। বেশ কয়েকটি বিষয় সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে কিংবা বেশ কয়েকটি বিষয় সেখানে আলোচনায় উঠে এসছে। সেদিক থেকে আপনাদের প্রত্যেককে নিয়ে আজকের বিষয়ে আমরা মন কি বাত 122তম পর্বে সেখানে স্বদেশী জাগরণের বার্তায় মন কি বাতকে আমরা আমাদের মতন করে বিষয়টি আপনাদের অনেকের মতামতের ভিত্তিতে সেটাকে উপস্থাপন করলাম। অনেকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন। রাজ্যের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে শুরু করে প্রত্যেকে বিভিন্ন জায়গাতে অংশগ্রহণ করেছেন। দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী মন কি বাত শুনেছেন এবং সেখানে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রত্যেকে সেখানে ছিলেন। সবকটি বিষয় নিয়ে আজ আমরা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করছি। শুরুতেই বলি, কম সময়ের মধ্যে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন এবং সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং অন্যকে কথা বলার সুযোগ দেবেন। আমাদের এই মাধ্যমে যখন কথা বলবেন তখন অন্য কোনো মাধ্যম থেকে অনুষ্ঠানটি শোনার চেষ্টা করবেন না, সরাসরি অনুষ্ঠানে লাইভে আপনি আসবেন এবং লাইভে কথা বলবেন। আমরা আজকের প্রেক্ষাপটে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচিগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক সহ প্রত্যেকেই। এই জায়গা থেকেও 122তম পর্বে মন কি বাতের বার্তা তারা পৌঁছে দিয়েছে। বিজেপি প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেক বুথে সেখানে কর্মসূচি সংগঠিত করে, বরাবরের মতন করেছে, এবারেও করেছে, আজও করেছে। সেদিক থেকে আজকের এই আয়োজন থেকে রাজ্যের নেতৃত্বের কি বক্তব্য আমরা অবশ্যই শুনবো। তার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাতের কিছু অংশ আমরা শুনবো, আপনাদের কথাও শুনবো। নমস্কার, কে বলছেন? এবং অবশ্যই আপনারা এই মন কি বাতকে কেন্দ্র করে যে প্রচার বা প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, এই বক্তব্যগুলো, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যগুলো, রাজ্যের মন্ত্রী বিধায়কদের বক্তব্যগুলো সামগ্রিকভাবে আজকের সমাজ ব্যবস্থায় কতটা বার্তা দিতে পারে, কতটা সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে পারে, সেটা যেমন একদিকে আলোচনার বিষয়বস্তু, ঠিক তার পাশাপাশি স্বদেশী জাগরণের ভাবনায় আজকের মন কি বাতকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখানো হচ্ছে, হয়তো আগামীর দিনগুলোর জন্য সেটা একটা অন্যরকম বার্তা বহ দিক। আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যারা যারা মন কি বাতে অংশগ্রহণ করেছেন বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তারা মূলত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যকে জোরালো করার চেষ্টা করেছেন। সেদিক থেকে তাদের বক্তব্য আমরা শুনি। ত্রিপুরাতেও মন কি বাত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত আমাদের মোহনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সবগুলি বুথে আমরা এই মন কি বাত অনুষ্ঠান করেছি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন, এমএলএরা উপস্থিত ছিলেন, জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন, প্রধান উপপ্রধান বা বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ, আম জনতা সবাই মন কি বাত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ করে এটা 2-34 নম্বর বুথ, এরা আগে থেকে ঠিক করে এবং আয়ুর্বেদের উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব জিনিসের উপর গুরুত্ব দিত, সেটাকে আজকে বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত অ্যাডমিট করে দিচ্ছেন। সেই জন্য উনি এটার উপর গুরুত্ব দিয়ে কিছু গিফট দেন কাউকে, সে জন্মদিনে হোক, বিবাহ বার্ষিকীতে হোক বা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে হোক, যে কোনো অনুষ্ঠানে ভারতীয় মেড, ইন্ডিয়ান মেড জিনিস দেবেন, অর্থাৎ স্বদেশী কথা বুঝিয়েছেন এবং দেশ যেন আত্মনির্ভর হতে পারে উনি এটার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন। উনি যুগার উপরে গুরুত্ব দিয়েছেন যে আগামী দিনের ভারতীয়রা যাতে ঐক্যবদ্ধ হই, আমরা যেন আত্মনির্ভর হতে পারি। আমাদের যদি যুদ্ধ লাগে, আমরা যদি নিজে স্বয়ম্বর হই, কোনো দেশের উপরে আমাদের নির্ভর করতে হবে না। উনি আগাম কথাগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। নতুন কি করতে পারবেন,
উদ্ভাবনী জিনিস আমরা যেখানে যাই, এবং মন কি বাতে উনি সিকিমের রেফারেন্স তুলেছেন এবং মাওবাদী ছত্তিশগড়ের কথা তুলেছেন, এবং সেখানে আজকে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। উনি বলছেন একজন পোলিওতে দিব্যাঙ্গ উনি পর্যন্ত উপার্জন করছেন, যদি ইচ্ছা করে সবাই উপার্জন করতে পারে। উনি বলছেন যে মধুপক্ষী পালন খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের উৎপাদনের জন্য, কৃষি উৎপাদনের জন্য এটা একটা বিরাট জিনিস রয়েছে। সব আমরা প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শুনছি, এবং সত্যি তারা কথা রেখেছে। এই এলাকায় বিরাট সংখ্যক মানুষ, প্রায় 550-600 মানুষ এখানে উপস্থিত হয়ে মন কি বাত শুনেছেন, এবং বাচ্চাদেরও নিয়ে এসেছে, যা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। এবং মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু জিনিসের উপর গুরুত্ব দিয়ে আজকে আমাকে এই বনমালীপুর মন্ডলের অন্তর্গত যে 5 নম্বর বুথ, এই 5 নম্বর বুথে পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন সময় আমরা দেখি যে বিধায়করা বা মন্ত্রীরা যারা আছেন তাদেরকে তাদের বিধানসভার বাইরেও বিভিন্ন মন্ডলে তাদেরকে পাঠানো হয়। তো সেই সুযোগে আজকে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রদেশ বিজেপিকে, কারণ নিজের বিধানসভার বাইরে গিয়ে মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রত্যেকে আমাদের পরিচিত, কিন্তু একটা বিশেষ অনুষ্ঠান প্রধানমন্ত্রীজি, যার মাধ্যমে আমরা সারা দেশের প্রতিটি রাজ্যের সংস্কৃতি, খেলাধুলা, আমাদের নিত্যদিনের ঘটনা, বিশেষ বিশেষ ঘটনা, যেগুলো হয়তো মন কি বাত অনুষ্ঠান না থাকলে আমরা অনেকেই জানতাম না। এবারকার মন কি বাত 122তম এপিসোড, বিভিন্ন কারণে এটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং আমরা এটা অনেকেই জানি যে কেন গুরুত্বপূর্ণ। এবং মোদীজি ওনার আলোচনার প্রথম যে বিষয়বস্তু মন কি বাতের আজকে 122তম এপিসোডে, সেটা কি দিয়ে শুরু করেছেন? অপারেশন সিন্দুর, ইন্ডিয়ান আর্মির উপর। দেশের সার্বভৌমত্ব, দেশের নিরাপত্তা, দেশের অখণ্ডতা, দেশের ঐক্য, এই বিষয় দিয়ে উনি শুরু করেছেন, এবং তারই একটা আলাদা একটা প্রতিফলন আমরা আজকে দেখলাম। আপনারা সবাই দেখেছেন, এবারই হয়তো প্রথম এই 122তম এপিসোডে যে সারা দেশের বিজেপি শাসিত যে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীগণ একসঙ্গে বসে, অমিত শাহজি, জেপি নাড্ডাজি, রাজনাথ সিং, তাদের সঙ্গে বসে একসঙ্গে মন কি বাত অনুষ্ঠান সারা দেশে। এটা সারা দেশে আমাদের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীরা আমরা দেখতে পেলাম। অমিত শাহজির বাইরে রাজনাথ সিংজি, নাড্ডাজি, যোগী আদিত্যনাথ, আসামের হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, নাগাল্যান্ডের নেফিউ রিও, কনরাড সাংমা, প্রেমা খান্ডু, আমাদের রাজ্যের প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, নীতিশ কুমার, আমাদের মহারাষ্ট্রের ফডনবিস, আমাদের অজিত পাওয়ার, উপমুখ্যমন্ত্রী যে শিবসেনা যিনি আছেন, প্রত্যেকে, প্রতিটি রাজ্যের, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, প্রত্যেক বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীরা একসাথে বসে মন কি বাত অনুষ্ঠান দেখছেন। এতে করে জাতীয়তাবোধ যেমন আমাদের মধ্যে তৈরি হয়, পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া, নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, নিজেদের মধ্যে, আমাদের দলের মধ্যে, দলের বাইরে যে আমাদের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সেই জিনিসটাই আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার একটা প্রয়াস মোদীজির মন কি বাতের আজকের এই 22তম এপিসোডে গ্রহণ করা হয়েছে। বন্ধুরা, এবারকার মন কি বাত মোদীজি যেটা বলেছেন যে অপারেশন সিন্দুর, এই অপারেশন সিন্দুর নিয়ে এমন কোন দেশবাসী নেই যার মধ্যে উদ্দীপনা ছিল না বা যার মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। পাকিস্তান বরাবর চেষ্টা করেছে, কারণ আমরা জানি পাকিস্তান এবং ভারত এই দুটো দেশ একই দিনের স্বাধীনতা, মানে 1947 সালে, এবং এই পাকিস্তান 47 সালে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, ইতিহাস আমাদের প্রত্যেকের জানা, এমন একটা দিন নেই যে তারা ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। ভারত বরাবরই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তাদের সঙ্গে চেয়েছে, এখনো চায়, কিন্তু পাকিস্তান বরাবরই পেছন থেকে ভারতকে আঘাত করেছে, পেছন থেকে হামলা করেছে।
প্রতিবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা করে। এবং এবারকার যে অপারেশন সিন্দুর, তার প্রেক্ষাপটে আমরা জানি যে উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে যারা উগ্রপন্থার মদতদাতা পাকিস্তান, পেহেলগাঁওতে গত এপ্রিল মাসের 22 তারিখে নিরীহ যে 26 জন টুরিস্ট পর্যটক তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়, এবং সেই শহীদ যারা, আমি বলবো তাদেরকে, যারা অকালে চলে যেতে হয়েছে, তাদের পরিবারকে শ্রদ্ধা প্রদান করতে গিয়ে, দেশবাসীর সেন্টিমেন্টকে রক্ষা করতে গিয়ে, উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সারা বিশ্বকে মোদীজি বার্তা দিয়েছেন যে অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে। আমরা দেখেছি পাকিস্তানের যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ, এবং পরিশেষে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে সিজফায়ারের, এবং পরবর্তী সময়ে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যস্থতা মোদীজি সেই সিজফায়ারে রাজি হয়েছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বলেছেন। কিন্তু মোদীজি একটা কথা বলেছেন যে রক্ত এবং জল একসঙ্গে চলতে পারে না। অপারেশন সিন্দুর has been paused but not over. অপারেশন সিন্দুর has been kept alive. তাকে জীবিত রাখা হয়েছে অপারেশন সিন্দুর, কিন্তু পজ করে রাখা হয়েছে আপাতত পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে। প্রয়োজনে ওই যে ঘুষকে মারেঙ্গে, ওই ঘুষকে মারেঙ্গে প্রয়োজনীয় যদি হয়, আবার মোদীজি ঘুষকে মারেঙ্গে এই পদ্ধতি উনি আবার অবলম্বন করবেন, তাই তাকে আপাতত পজ করে রাখা হয়েছে। কোন অবস্থাতেই উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে কোন রেহাই কাউকে দেওয়া হবে না, এবং বিশ্বের নেতৃত্বকে, সারা দেশকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী সেই বার্তা অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে প্রদান করেছেন। আমরা দেখেছি, আজকেও ফুটেজে দেখেছি, দেশীয় তৈরি যে বিভিন্ন সমরাস্ত্রগুলো, আগ্নেয়াস্ত্রগুলো, আমাদের রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করে যেগুলো আনা হয়েছে, ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তি করে যেগুলো আনা হয়েছে, এবার অর্থাৎ অপারেশন সিন্দুরে সেগুলো বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একসময় বিরোধীরা কি বলতো, রাফাল, শুরুয়াতের স্ট্রাইক কিন্তু রাফাল দিয়েই করা হয়েছে। S-400 যে আমাদের এয়ার সিস্টেম, ডিফেন্স সিস্টেম, সেই S-400 দিয়ে আমাদের দেশকে রক্ষা করা হয়েছে পাকিস্তানের মিসাইল অ্যাটাক এবং ড্রোন অ্যাটাক থেকে। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন সমরাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। তো স্বাভাবিকভাবেই মোদীজির এই ভারত, যেটা আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, এটা 70 সালের ভারত নয়। যদি পাকিস্তান মনে করে থাকে যে এই দেশ 70 সালের ভারত, যদি চায়না মনে করে থাকে এই দেশ 70 সালের ভারত, তবে তারা বিশাল ভুল করবে, এবং তারই প্রমাণ একটা টোকেন এই অপারেশন সিন্দুরে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, আগামী দিনেও প্রয়োজনে প্রদান করা হবে। বন্ধুরা, মন কি বাত অনুষ্ঠান যথেষ্ট প্রধানমন্ত্রী মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার জন্য দেখবেন প্রত্যেকটি মানুষ আগ্রহ থাকেন যে মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নতুন কী বিষয় দেবেন, ওনার বিচার বা চিন্তা বা তুলে ধরেন। আজকে প্রথমে উনি অপারেশন সিন্দুর সফলতার জন্য আমার পরাক্রমী সেনাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন, এবং উনি বলেছেন সগর্বে যে এখন যারাই ভারতীয় জন্মগ্রহণ করছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের বাচ্চাদের নাম দেওয়া হচ্ছে সিঁদুর, মানে সিঁদুর অপারেশন এত সাকসেস হয়েছে, এত মানুষ খুশি হয়েছেন, এবং এত পরাক্রমী সেনারা এতটা তাদের বীরত্ব প্রকাশ করেছে, সারা বিশ্বের কাছে ভারতের মান এখন উঠে যাবে। তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে আমরা পরিচিত করেছি, আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি বলেছিলেন যে আগামী 2026-এর মধ্যে নকশালবাদ এই ভারতবর্ষ থেকে একদম ছোট করে ন্যাস করে দেবেন। সেই অনুযায়ী অ্যাকশন শুরু হয়েছে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায়, মহারাষ্ট্র, আমরা ছত্তিশগড়ে, যেখানে আগে মানুষ চলাচল করতে পারতো না ভয়ে, আতঙ্কবাদের ভয়ে, নকশালবাদের ভয়ে, এখন বাস গাড়ি চলছে, খুব খুশি, মানে একটা আনন্দের আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। সুস্থ সুন্দর মতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, মানুষ তার জীবনযাত্রা চালু রেখেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে আমাদের এই দেশের কমিউনিস্ট পার্টিরা মাওবাদীদের হত্যা বা তাদের যে আতঙ্কবাদীদের যে নির্মূল করার যে প্রচেষ্টা ভারত সরকার নিয়েছে, তার বিরোধিতা তারা করছেন। তারা বরাবরই ভারতবর্ষের উন্নয়নের বিরোধিতার সঙ্গে তারা যুক্ত। তাদের সঙ্গে আমরা দেখেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাওবাদীদের বিভিন্ন পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাদী আন্দোলন ছিল, সেখানে দেখেছি কমিউনিস্ট পার্টির প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। তারা রাজনীতি করে, তাদেরকে ব্যবহার করে তারা রাজনীতি থাকতে চায়। সেটা ভারত সরকার এবার বুঝে দিয়েছেন যে এই ধরনের রাজনীতি করে এখানে লাভ হবে না। আতঙ্কবাদ
সন্ত্রাসবাদ আর নকশালবাদ সবটাই ধ্বংস করা হবে। আর দ্বিতীয়ত উনি কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করেছেন যে ভোকাল ফর লোকালের পদ্ধতিতে যেমন পশুপক্ষের পশম কিংবা ভেড়ার লোম দিয়ে নিজস্বভাবে তৈরি করে তাদের জীবন ধারণ করা যায় এবং আমাদের এই বিশেষ করে ভারতবর্ষে বন্যপ্রাণী বলতে সিংহ এবং বাঘের যে বৃদ্ধি পাচ্ছে বা দিনে এটা কিন্তু একটা ভালো লক্ষণ। এটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি আবেদন রেখেছি এবং বিভিন্নভাবে বিশেষ করে স্বচ্ছতার উপর উনি বরাবরই বলেন। স্বচ্ছ ভারত মিশন উনি তৈরি করেছেন 2015 থেকে যেটা শুরু হয়েছে। যোগার বিষয়ে উনি বলেছেন সারা ভারতবর্ষ না সারা পৃথিবীতে এখন যোগাকে গ্রহণ করছে। যোগা মানুষের জীবনে অপরিহার্য হিসেবে তিনি বলেছেন। প্রত্যেক জায়গায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্কুলে এখন যোগা শেখানো হচ্ছে বা যোগা শেখানোর ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে। আর উনি যেটা বলছেন স্বচ্ছতার কথা আবার বলবো যে করে পেপার যেভাবে আমরা ফেলে দিই সেগুলিকে রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে অন্যান্য জিনিস তৈরি করে নিজেদের আত্মনির্ভর করা যায় এবং পরবর্তী চোরাই দিয়েও কিন্তু পেপার কালেকশন করেছে। কাজেই সার্বিকভাবে আমি বলবো যে মন কি বাত অনুষ্ঠান দেখে আমরা উপকৃত হই। আমরা জানতে পারি যে আমাদের দেশের কৃষিরা বা আমাদের যারা নিজে আত্মনির্ভর কীভাবে করা যায় বিশেষ করে মৌমাছি পালনের উপর উনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং একটা ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ ব্যক্তি সে ইচ্ছা করে তার লক্ষ্যটাকে সে যদি লক্ষ্যটি করতে পারে সেটাও উনি দেখে দিয়েছেন। তাই স্বাধীনভাবে আমি বলবো মন কি বাত অনুষ্ঠান আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটা পরিবর্তন আনে এবং আমাদের আগামী দেশ কীভাবে চলছে কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তার উন্নয়নের রূপরেখাকে এটা প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি মন কি বাতে উনি প্রকাশ করেন। এখানে প্রধানমন্ত্রী আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং ওনার এই মন কি বাত অনুষ্ঠানকে নিয়ে আমরা প্রতি মাসে থেকে ও প্রতিটি অপেক্ষায় থাকি। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। और हमने देखा चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं अभी 3 दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन
हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। कुछ परिवारों ने शपथ ली है, हम अपनी अगली छुट्टियां देश के किसी खूबसूरत जगह में ही बिताएंगे। कई युवाओं ने मेड इन इंडिया का संकल्प लिया है, वो देश में ही शादी करेंगे। किसी ने ये भी कहा है, अब जो भी गिफ्ट देंगे वह किसी भारतीय शिल्पकार के हाथों से बना होगा। साथियों, यही तो है भारत की असली ताकत, जन मन का जुड़ाव, जन भागीदारी। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। साथियों, बस से कहीं आना जाना कितनी सामान्य बात है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताना चाहता हूं जहां पहली बार एक बस पहुंची। इस दिन का वहां के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे और जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। काटेजरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, मन की बात में हम छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब पर चर्चा कर चुके हैं। यहां के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं लायंस, शेरों से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर आपको बताना चाहता हूं। पिछले केवल 5 वर्षों में गुजरात के गीर में शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई है। 674 से 891। लायन सेंसस के बाद सामने आई शेरों की ये संख्या बहुत उत्साहित करने वाली है।
साथियों, आप में से बहुत से लोग यह जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये एनिमल सेंसस होती कैसे है। ये एक्सरसाइज बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लायन सेंसस 11 जिलों में 35,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में की गई थी। सेंसस के लिए टीमों ने राउंड द क्लॉक यानी 2400 घंटे इन क्षेत्रों की निगरानी की। इस पूरे अभियान में वेरिफिकेशन और क्रॉस वेरिफिकेशन दोनों किए गए। इससे पूरी बारीकी से शेरों की गिनती का काम पूरा हो सका। साथियों, एशियाटिक लायन की आबादी में बढ़ोतरी ये दिखाती है कि जब समाज में ओनरशिप का भाव मजबूत होता है तो कैसे शानदार नतीजे आते हैं। कुछ दशक पहले गिर में हालात बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन वहां के लोगों ने मिलकर बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। वहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी अपनाया गया। इसी दौरान गुजरात ऐसा पहला राज्य बना जहां बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट ऑफिसर के पद पर महिलाओं की तैनाती की गई। आज हम जो नतीजे देख रहे हैं उसमें इन सभी का योगदान है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए हमें ऐसे ही हमेशा जागरूक और सतर्क रहना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, 2-3 दिन पहले ही मैं पहली राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में गया था। उससे पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के सामर्थ्य को समर्पित अष्टलक्ष्मी महोत्सव भी मनाया था। नॉर्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। वहां का सामर्थ्य, वहां का टैलेंट वाकई अद्भुत है। मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की। क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। इसकी शुरुआत की डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने। पेशे से वो वेटरनरी डॉक्टर है और दिल से सिक्किम की संस्कृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने सोचा क्यों न बुनाई को एक नया आयाम दिया जाए और इसी सोच से जन्म हुआ क्राफ्टेड फाइबर का। उन्होंने पारंपरिक बुनाई को मॉडर्न फैशन से जोड़ा और इसे बनाया एक सोशल एंटरप्राइज। अब उनके यहाँ केवल कपड़े नहीं बनते, उनके यहाँ जिंदगियां बुनी जाती है। वे लोकल लोगों को स्किल ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। गांवों के बुनकर, पशुपालक और सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको जोड़कर डॉक्टर भूटिया ने रोजगार के नए रास्ते बनाए हैं। आज स्थानीय महिलाएं और कारीगर अपने हुनर से अच्छी कमाई कर रहे हैं। क्राफ्टेड फाइबर्स के शॉल, स्टॉल, दस्ताने, मोजे सब लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इसमें जो ऊन का इस्तेमाल होता है वो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों से आता है। रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं, कोई केमिकल नहीं, सिर्फ प्रकृति की रंगत। डॉक्टर भूटिया ने सिक्किम की पारंपरिक बुनाई और संस्कृति को एक नई पहचान दी है। डॉक्टर भूटिया का काम हमें सिखाता है कि जब परंपरा को पैशन से जोड़ा जाए तो वो दुनिया को कितना लुभा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक ऐसे शानदार व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो एक कलाकार भी हैं और जीती जागती प्रेरणा भी है। नाम है जीवन जोशी, उम्र 65 साल। अब सोचिए, जिनके नाम में ही जीवन हो वो कितनी जीवंतता से भरे होंगे। जीवन जी उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन पोलियो उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। उनके चलने की रफ्तार भले ही कुछ धीमी हो गई, लेकिन उनका मन
कल्पना की हर उड़ान उड़ता रहा। इसी उड़ान में जीवन जी ने एक अनोखी कला को जन्म दिया। नाम रखा बगेट। इसमें वो चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है। उन्होंने इस कला में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जीवन जोशी जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। उनका नाम जीवन है और उन्होंने सच में दिखा दिया कि जीवन जीना क्या होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज कई ऐसी महिलाएं हैं जो खेतों के साथ ही अब आसमान की ऊंचाइयों पर काम कर रही हैं। जी हां, आपने सही सुना। अब गांव की महिलाएं ड्रोन दीदी बनकर ड्रोन उड़ा रही हैं और उससे खेती में नई क्रांति ला रही है। साथियों, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कुछ समय पहले तक जिन महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही महिलाएं ड्रोन से 50 एकड़ जमीन पर दवा के छिड़काव का काम पूरा कर रही है। सुबह 3 घंटे, शाम 2 घंटे और काम निपट गया। धूप की तपन नहीं, जहर जैसे केमिकल्स का खतरा नहीं। साथियों, गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया है। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती हैं। ये महिलाएं हमें बता रही हैं, बदलाव तब आता है जब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। ये अवसर याद दिलाता है कि अगर आप अब भी योग से दूर हैं तो अब योग से जुड़े। योग आपका जीवन जीने का तरीका बदल देगा। साथियों, 21 जून 2015 में योग दिवस की शुरुआत के बाद से ही इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग संस्थान अपनी तैयारियां साझा कर रहे हैं। बीते वर्षों की तस्वीरों ने बहुत प्रेरित किया है। हमने देखा है अलग अलग देशों में किसी साल लोगों ने योग चेन बनाई, योग रिंग बनाई। ऐसी बहुत ही तस्वीरें हैं जहां एक साथ 4 जनरेशन मिलकर योग कर रही हैं। बहुत से लोगों ने अपने शहर की आइकॉनिक प्लेसेस को योग के लिए चुना। आप भी इस बार कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से योग दिवस मनाने के बारे में सोच सकते हैं। साथियों, आंध्र प्रदेश की सरकार ने योग आंध्र अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में বলছেন। योग संस्कृति को विकसित करना है। নমস্কার, আগরতলা থেকে বলছি। হ্যাঁ, দেখুন, প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করছেন খুব সুন্দর। এর চেয়ে সুন্দর আলোচনা আর হয় না। তবে কিছু কিছু জায়গায় আমি বলবো যে এই যে অপারেশন সিন্দুর, এটার আগে শাখা প্রয়োজন ছিল, শাখা সিঁদুর। কারণ যাদের সিঁদুর গেছে তাদের শাখাও গেছে। এই নামটা এইভাবে দিলে খুব সুন্দর হতো। আর দেশের জন্য কিছু কাজ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে কোটি কোটি টাকা ওদের বেতন ভাতা, সাংসদদের বেতন ভাতা, মন্ত্রীদের প্রশাসনিক খরচ, গাড়ি ঘোড়া, যে যখন খুশি বিদেশে চলে যাওয়া, এই কোটি কোটি টাকা খরচ করা বন্ধ করে বেকার যুবকদের জন্য কিছু করা প্রয়োজন।
আর আমি এখনো বলছি যে সেনাবাহিনীর সাহায্যে দেশ রক্ষা হয়। কিভাবে সেনাবাহিনীর জন্য 4 বছরের চাকরি সিদ্ধান্ত নিল এই সরকার, এটা তাড়াতাড়ি উদ্র করা প্রয়োজন। লজ্জারও ব্যাপার, কারণ লজ্জার ব্যাপার ভারতবর্ষে যে সেনাবাহিনী দেশ রক্ষা করে তাদের কর্মজীবন 4 বছর। এর চেয়ে নিন্দার ভাষা আমার কাছে আর নেই। এইগুলি দেখা দরকার। এখানে তার পেপার টানিয়ে এই আলোচনা মঞ্চে ডাকে পেট ভরবে না, বেকার বেকারি হয়ে যাবে, আলোচনায় পেট ভরে না। এটাই আমার বক্তব্য। নমস্কার। उसी को विकसित करना है। इस अभियान के तहत योग करने वाले 10 लाख लोगों का एक पूल बनाया जा रहा है। मुझे इस वर्ष विशाखापत्तनम में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस बार भी हमारे युवा साथी देश की विरासत से जुड़ी आइकॉनिक प्लेसेस पर योग करने वाले हैं। कई युवाओं ने नए रिकॉर्ड बनाने और योग चेन का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है। हमारे कॉरपोरेट्स भी इसमें पीछे नहीं है। कुछ संस्थानों ने ऑफिस में ही योग अभ्यास के लिए अलग स्थान तय कर दिया है। कुछ स्टार्टअप्स ने अपने ऑफिस योग अवर्स तय कर दिए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो गांवों में जाकर योग सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। हेल्थ और फिटनेस को लेकर लोगों की ये जागरूकता मुझे बहुत आनंद देती है। साथियों, योग दिवस के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में जानकर आपको बहुत खुशी होगी। कल ही यानी 24 मई को WHO के डायरेक्टर जनरल और मेरे मित्र तुलसी भाई की मौजूदगी में एक MOU साइन किया गया है। नमस्कार। इस एग्रीमेंट के साथ ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन আমাদের প্রধানমন্ত্রী মনকা পাশে রাখলো মানুষের দেখাতে জন্য বিষাদতা দেখা দেশের লোকের বিষাদতা দেখাতে বলে কি উনি বললেন কিছু বলা উন্নয়ন নাই। কারণ দেশের বিষাদতা দেখাতে দেশের রাষ্ট্রে ওইভাবে পরিচালনা করেন ভাই। আপনি দেখেন এই যে পাকিস্তানের যে অপারেশনটা নিয়ে উনি কথা বললেন সেনার মনোবল বাড়াচ্ছে, ঠিক আছে। এই কাজটা অপারেশনটা পড়াটা সত্যি আইতো না। যদি প্রশাসন ভালো কাজ করতো তাহলে বর্ডারে এইগুলো শেষ হয়ে যেত। উগ্রপন্থী লিপ্ত পালন হলে এটা দেখাদের লেগে এই কাজটা করা হয়েছে একদম। তারপরে দেখেন ভারতবর্ষে যে পাকিস্তানের সাথে যে রাজনীতির যারা করলো সবই ভারতীয় হিন্দু, তারা কেন করলো? তাহলে এইখানে এদের উপরে সিডি দিয়া তাদের উপরে তদন্ত হবে কি কারণে তারা পাকিস্তানের সাথে রাজনীতি করলো? সবই হিন্দু এবং আমার মনে হয় ম্যাক্সিমাম ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের লোক বলে এরা। সেইগুলি তদন্ত করা দরকার, সিবিআই লাগা দরকার। আপনি মন্ত্রী মাত্রে এই কথাটা কইতো যে আমি এবার লেগে ইডি লাগাইছি, সিবিআই লাগাইছি, কেন তারা রাজনীতি করলো পাকিস্তানের সাথে? ইডি করবো না, কারণ আর সব কিছু বাড়ি যায় শ্বশুরির দেখায়া ওই ইলেকশন টিলেকশন আপনার দুই একটা রাখছে ইডিতে জিততা লেগে এই বন্দিতে করেছে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা দুঃসাত করাইছে এই অপারেশন করার দরকার বললে। কারণ না এইরকম ঘটনা করতে হিন্দু যারা মুসলিম মনে করলো মানে অপারেশন করছে, সুযোগটা চেলা করে দিচ্ছে। সেটা ইডি লাগানোর ক্ষমতা আছে প্রধানমন্ত্রী লাগালে সমস্ত তথ্য বাড়ি যাচ্ছে। কাজেই ভারতবর্ষের লোকের ঢুকা দেওয়া এটা বহুকাল আগে থেকে চলছে। ভারতবর্ষের মানুষের যে অধিকার ঢুকা দেওয়া নেই, লুটকান পোষাতে আজকাল থেকে ভারতীয় মূল্যবৃদ্ধি যারা এভাবে লুটকাত মূল্যবৃদ্ধি দামে ভারতবর্ষে কত হাজার হাজার লোকের দলিত SC লোকের মৃত্যুদিন হয়েছে। ভারতবর্ষে অশান্তির বাসা খুন খেলাপি জাতিগত জাতিবাদী হত্যা প্রতিদিন ভারতবর্ষে হইতেছে। কি করতেছে কি করতেছে ভারতবর্ষের শাসন? আপনি ভাবতে পারেন ভারতবর্ষের কোথায় নিয়ে যায় ফেরায়? প্রতিদিন দেশের লোক হত্যা হইতেছে, নারী হত্যা হইতেছে, শিশু হত্যা হইতেছে, জাতিগত হত্যা হইতেছে।
দেশে লুকি করতেছে এবং সরকার পক্ষ করাইতেছে, তাহলে এরকম হইতে পারে না। এত করতে ভারত হইতেছে কেন হবে? দাদা এইগুলি অনেক বোঝার দরকার, মানুষকে সত্য কথা তুলে ধরার দরকার। এরা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেবে এখন এরাই তারা প্রধানমন্ত্রীর যা করতেছে তুমি এমনি এমনি বুঝাচ্ছে। আর ভারতবর্ষে তো বড় একটা পথ পাইছে, একটা লোক সামনে পেলে আমিও হয়তো এই ক্ষতিটা করবো, সবাই করবো না। এই প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে খুব ভালো নলেজ আসলাম, লোকসান দেখবি কি আছে বললাম। নমস্কার। নমস্কার, কে বলছেন? হ্যালো, কথা বলুন। क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस के तहत एक डेडिकेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल पर काम शुरू हो गया है। इस पहल से आयुष को पूरी दुनिया में वैज्ञानिक तरीके से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथियों, आपने स्कूलों में ब्लैक बोर्ड तो देखा होगा, लेकिन अब कुछ स्कूलों में शुगर बोर्ड भी लगाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड नहीं, शुगर बोर्ड। सीबीएसई की इस अनोखी पहल का उद्देश्य है बच्चों को उनके शुगर इंटेक के प्रति जागरूक करना। कितनी चीनी लेनी चाहिए और कितनी चीनी खाई जा रही है, ये जानकर बच्चे खुद से ही हेल्दी विकल्प चुनने लगे हैं। ये एक अनोखा प्रयास है और इसका असर भी बड़ा पॉजिटिव होगा। बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली की आदतें डालने में ये काफी मददगार साबित हो सकता है। कई अभिभावकों ने इसे सराहा है और मेरा मानना है ऐसी पहल दफ्तरों, कैंटीनों और संस्थानों में भी होनी चाहिए। आखिरकार सेहत है तो सब कुछ है। फिट इंडिया ही स्ट्रांग इंडिया की नींव है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छ भारत की बात हो और मन की बात के श्रोता पीछे रहें, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपने अपने स्तर पर इस अभियान को मजबूती दे रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी मिसाल के बारे में बताना चाहता हूं जहां स्वच्छता के संकल्प ने पहाड़ जैसी चुनौतियों को भी मात दे दी। आप सोचिए, कोई व्यक्ति बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ाई कर रहा हो, जहां सांस लेना मुश्किल हो, कदम कदम पर जान को खतरा हो, और फिर भी वो व्यक्ति वहां सफाई में जुटा हो। ऐसा ही कुछ किया है हमारी आईटीबीपी की टीमों के सदस्यों ने। ये टीम माउंट मकालू जैसे विश्व की सबसे कठिन चोटी पर चढ़ाई के लिए गई थी। पर साथियों, उन्होंने सिर्फ पर्वतारोहण नहीं किया, उन्होंने अपने लक्ष्य में एक मिशन और जोड़ा, स्वच्छता का। चोटी के पास जो कचरा पड़ा था, उन्होंने उसे हटाने का बीड़ा उठाया। आप कल्पना कीजिए, 150 किलो से ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इस टीम के सदस्य अपने साथ नीचे लाए। इतनी ऊंचाई पर सफाई करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि जहां संकल्प होता है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं। साथियों, इसी से जुड़ा एक और जरूरी विषय है पेपर वेस्ट और रिसाइकलिंग। हमारे घरों और दफ्तरों में हर दिन बहुत सारा पेपर वेस्ट निकलता है। शायद हम इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, देश के लैंडफिल वेस्ट का लगभग 1/4 हिस्सा कागज से जुड़ा होता है। आज जरूरत है हर व्यक्ति इस दिशा में जरूर सोचे। मुझे जानकर अच्छा लगा कि भारत के कई स्टार्टअप्स इस सेक्टर में शानदार काम कर रहे हैं। विशाखापत्तनम, गुरुग्राम ऐसे कई शहरों में कई स्टार्टअप पेपर रिसाइकलिंग के इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं।
कोई रिसाइकल पेपर से पैकेजिंग बोर्ड बना रहा है, कोई डिजिटल तरीकों से न्यूज़पेपर रिसाइकलिंग को आसान बना रहा है। जालना जैसे शहरों में कुछ स्टार्टअप 100% रिसाइकल मटेरियल से पैकेजिंग रोल और पेपर कोर बना रहे हैं। आप ये भी जानकर प्रेरित होंगे, 1 टन कागज की रिसाइकलिंग से 17 पेड़ कटने से बचते हैं और हजारों लीटर पानी की बचत होती है। अब सोचिए, जब पर्वतारोही इतने कठिन हालत में कचरा वापस ला सकते हैं, तो हमें भी अपने घर या दफ्तर में पेपर को अलग करके रिसाइकलिंग में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। जब देश का हर नागरिक ये सोचेगा कि देश के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, तभी मिलकर हम बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। साथियों, बीते दिनों खेलो इंडिया गेम्स की बड़ी धूम रही। खेलो इंडिया के दौरान बिहार के 5 शहरों ने मेजबानी की थी। वहां अलग अलग कैटेगरी के मैच हुए थे। पूरे भारत से वहां पहुंचे एथलीट्स की संख्या 5000 से भी ज्यादा थी। इन एथलीट्स ने बिहार की स्पोर्टिंग स्पिरिट की, बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की बड़ी तारीफ की है। साथियों, बिहार की धरती बहुत खास है। इस आयोजन में यहां कई यूनिक चीजें हुई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये पहला आयोजन था जो ओलंपिक चैनल के जरिए दुनिया भर में पहुंचा। पूरे विश्व के लोगों ने हमारे युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखा और सराहा। मैं सभी पदक विजेताओं, विशेषकर टॉप के 3 विनर्स महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को बधाई देता हूं। साथियों, इस बार खेलो इंडिया में कुल 26 रिकॉर्ड बने। वेट लिफ्टिंग स्पर्धाओं में महाराष्ट्र की अस्मिता धोने, ओडिशा के हर्षवर्धन साहू और उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। वहीं महाराष्ट्र के साईराज परदेशी ने तो 3 रिकॉर्ड बना डाले। एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश के कादिर खान और शेख जिशान और राजस्थान के हंसराज ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बार बिहार ने भी 36 मेडल्स अपने नाम किए। साथियों, जो खेलता है वही खिलता है। यंग स्पोर्टिंग टैलेंट के लिए टूर्नामेंट बहुत मायने रखता है। इस तरह के आयोजन भारतीय खेलों के भविष्य को और संवारने वाले हैं। আপনারা শুনলেন সেখানে 122তম পর্বে মন কি বাতে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং এই সময়ের মধ্যে বলা যেতে পারে স্বদেশী জাগরণের বার্তায় তিনি কার্যত দেশবাসীর কাছে আরো নতুন নতুন বিষয় সেখানে যুক্ত করলেন। আপনারা এই সময়ের মধ্যে যে কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারলেন তার ক্ষেত্রে অবশ্যই আজকের দিনটাকে বিজেপি তার মতন করে কর্মসূচি সংগঠিত করেছে। প্রত্যেক জায়গায় এই মন কি বাতের আয়োজনে বার্তা পৌঁছে দিয়েছে জনগণের কাছে এবং সেখান প্রধানমন্ত্রীর আজকের দিনে বার্তা সেখানে জনগণ কিভাবে গ্রহণ করবে, আগামী দিনে কিভাবে তার প্রতিফলন হবে সেটা সময় বলবে। আজ এ পর্যন্তই। নমস্কার, শুভরাত্রি।